Ida. Halo guys. Ayan guys ang moder. Assalamualaikum. Assalamualaikum, taing kaing, ting kayong. Hello, happy working. Ayan guys ang arbaab dito. Ayan kanya yan. Ayan. Into worker coming, Ha? worker coming. Ayan daw. Worker niya daw yan. Sira ulo. Kera ulo. Rupik smile. Super. Tarak paran. Sobrang sipag yan. Bagin tarak show. Guys, it's very dangerous. Rofik my show video inte. Mungkin Sophia. Sige my show tarak show. Or Nuralam show. Hi Nurulam. Hi Tarik. How are you? How are you Kutu? How are you Kutu? Untuk kutu. What is kutu? Ayan. Oy, kawawa naman yung kanyang nag-iisang trabador. Oh. Yala. Yala arbab. Ru istukol. Tatawa-tawa. Yan sa ano suwi hada. Vlog hada. Ayan guys. Kailangan mo ng lagyan ng fertilizer. Bago taniman ng ano. Ah? Padin sa telepon ada sa dito. Ay, irit? Asini katalagi. Yes, okay. You call company okay? Yeah, yes. It's better there. Maybe 5 dirham. How much the one box? One, 9 dirham. this is 9 dirham? Expensive. Yeah. Why 9 dirham? 9 You buy direct, yeah? direct shop come close. Ida na. Okay. Where's the number? Here number. Number, right? Yeah. Okay. This number. 32 number. 0544. Yeah. I think not too much money. If you buy direct. Direct one shop come close. Ay, ade intihan na istiri kamsin. Kamsin da ko sayal. Na fihi or dito. Happy wadi ya. Eh. Hey side diyan na. Side diyan na. Sa Siguro nang kondo shift tirbudu. Ad diyan na to sasto. Diyan na gede. Ile hita chuti kono. Na nuga beshi rekছি. Ayan si Rupik. Ang masipag na Rupik. Kahit payat lang yan. Sipag yan. Ayan. Uy, nagtampo na yung ano guys, oh. Nagtampo na yung ang ano. Di karban? Ay wa. Inseltad. Ayan guys, oh. Teach. Ay, may mga tao dito. Ayan pa. Maana na din to guys, oh. Nag-umpisa na din sila. Ayan, sili.
Sila lang gumagawa nito guys, dalawa. Ayan o, ang hirap. Grabe tiis nila, mainit. Ayan. Tapos lalagyan nila ng yung fertilizer. Ay, lalagyan nila ng abono. Yan o, organic. Ito yung organic na ano. Ano yata to eh. Organic fertilizer. Yeah. So gaga na far. Gagamal. Gagamal. Ayan guys, gaga ng ano, tao. Ah? Yes. Tao, yan